bo tai patal ke ni thama jaga bo bono hai yang ka ba u patal ke ni loge ba thangai tabok u BJP ba hai philang man tabok thangai takok te bukuk song jeng tini faisok faijak taklai ni Lok Sabha chongmari Tripura haste eba Bharat haktoro political situation tamo cholegui tong o kok runo tuigui jeng tini faisok faikha borom gonang sar Hemanto Kumar Jomatiani thanio bo khoroksa GMP eba CPIM ni state committee member tei CPIM Telangana division ni secretary sarno pilano lamsogo sini thinang channel ni mangphiligo sar taklai ni Lok Sabha chongmari no kitingui Tripura haste eba Bharat haktoro tamo situation choligui tong jotono khulumbai kha sini thinang ni mamplino jara songsa chalogui tongnai borona paplaya hambai tije khnai tongnai rongno jotono ani sak baksa rongno khakam yafaru ani se akra chakara rongno khulumung yafarui belai ke sini thinang ni je channel tini ano kok saneni jora romani bangai borno hambai yafaru taklai ni ei Lok Sabha nirbacon ni tabok bortoman je situation kha jeng Tripura rajyo to Bharatbor ni ekta rajyo ও রাজ্য ভারতবর্ষ নি কোনো আলকাইয়া তাবক বর্তমানেও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অবহাই যেটা जों नुगुइ तंमाने चिनि CPM नि तरफ থেকে जों नुगुइ तंमाने ভারতবর্ষ গো তাবক যে কোনো রাজনৈতিক দল বরংনি দায়িত্ব কর্তব্য অংখা চিনি সংবিধান রক্ষা খালায়নি তাই চিনি গণতন্ত্র রক্ষা খালায়নি সংবিধান বাই রচনা খালাইজাক চিনি গণতন্ত্রনি যে অধিকার বন जों যতনো রক্ষা খালায়নি আবো সে মূল সমস্যা তাবক উঙ্গি দङ কারণ বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চিনি দেশ হগ যে দেশ পরিচালনা খালায়নি বাং দায়িত্ব নাই তংনাই রক বরং খা একটা এই ধর্মনতই স্লোগান রগই একটা রাজনৈতিক দল বরক তাবক দেশ পরিচালনা খালাই দङ নরেন্দ্র মোদিনি দায়িত্বে বেশ কাহাম কক কিন্তু বর্তমানে যে দেশ চলে তংমানে আবংখা হিন্দুস্তান ও স্লোগান নি মারফতে ও হিন্দুস্তান ও ভারতবর্ষ চিনি ইন্ডিয়াও চলে দङ যারা হিন্দু ধর্ম খালাইনি রক বরক স্বাধীনভাবে তংমানাই যে ও রাজনৈতিক দল ন সমর্থন খালাইনি রক বরক স্বাধীনভাবে যে কোনো রাজনৈতিক দল খালাইমানাই আর যে দল রক বরনি রাজনৈতিক দল ন সমর্থন খালাইয়া বরক কোনো গণতন্ত্র নি অধিকার মাইয়া সংবিধান নি কোনো সুযোগ সুবিধাবো বরক মাইয়া আইকে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলেই দङ হাইনি বাগৈ সারা দেশ নি বরক রক যারা এই যে বিজেপি ন সমর্থন খালাইয়া রক বরক যতনো থানসাং লাইনাनै চেংখা চেঙ্গৈ বরক তিনটা সম্মেলন খালাইগৈ সারা দেশ নি বিজেপি বিরোধী দল যে রাজনৈতিক দল দংনাই রক বরক থানসাংগৈ বরক মুংরখা ইন্ডিয়া ব্লক ও ইন্ডিয়া ব্লক নি হইতে বরক বিজেপি নি বিরুদ্ধে জনগণ সচেতন খালাইনি বাঙ্গै শুরু খালাইখা বরক নি কক ওংখা চিনি উদ্দেশ্য যত চিনি সংবিধান রচনা খালাইজাকনি মতে গণতন্ত্রনি অধিকার মানি নাংনাই ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ চিনি ভারতবর্ষ দেশ
जे कोनो धर्म खालायनाय बरक उद्देश्य दंमोनाय जे कोनो कक सानाय हिंदी इंग्रेजी बांगला उर्दू कक बरक बा विभिन्न भाषाभाषीनि बरक रक जतनो ओ भारतवर्ष तंगुई मानाय आबंखा चिनी संविधाननि रचना खालायजाक चिनी थैजानाय डॉक्टर आम्बेडकर बाय संविधान रचना खालायजाक स्वाधीनता लाभ खालायमानि परे उ संविधान अनुसारे चिनी भारतवर्ष चलै फाइगे हानि बागै उ संविधान नियम अनुसारे जत राजनैतिक दल उद्देश्य राजनीति खालायगे निनी जेकोनो राजनैतिक समर्थन खालायमानि नों जे हामजाक माने आबोनो नों खालायमानो आबं कासिनि देशनि धर्म निरपेक्ष एवं निरपेक्ष राजनैतिक जेकोनो राजनैतिक दल खालायमानो जेकोनो धर्म खालायमानो आबंका मूल संविधाननि रचनानि मते चिनर खालायजाक हानि बांगै ताबक जे परिचालना खालाय तंनाय विश्व हिंदू परिषदनि हयते जे सृष्टि अंगमानि आरएसएस नि धाराय परिचालना अंगमानि जे बीजेपी सरकार बरक फाइमानि लगे लगे चिनी देशनि जेकोनो राज्य अंथुं बा चिनी त्रिपुरा राज्य अंथुं बरक जेकोनो राजनैतिक दलनो संविधाननि अधिकार रया गणतंत्रनि अधिकार रया तारमाने राजनैतिक दल खालायनाय तो मीटिंग खालायनाय मिছিল खालायनाय जनसभा खालायनाय बा এই বিশৃঙ্গ সভা খালাयनाय ফাতার সভা খালাयनाय প্রকাশ্যে সভা খালাयनाय বহুত যে কোনো রাজনৈতিক দল খালাयनाय বরনি কমকে বিজেপি নি বাদে যে কোনো রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে কোনো প্রচার খালাयमाया শুধু বিজেপি সিনি খালাयमानाय আবংখা বরনি কক जे कोनो राजनैतिक दल बरंनि प्रचार माध्यम तलांनानि बांगै निनि मिছিল अंथुं मीटिंग अंथुं प्रकाश्य जनसभा अंथुं अबनो खालायनानै थांखांकै बरक पारमिशन सिरग्राया पारमिशन रमानि फांसी जे दिन प्रोग्राम माने उ दिन फांसी फुंगो बरंनि पारमिशन न मिस सिखायरनाय नरंनि पारमिशन कैंसेलिंग खालामनाय এই হলো তাবকনি বর্তমান যে প্রশাসন ক্ষমতা তংনাই রক বিজেপি সরকার বরংনি তংমুং হানি বাঙ্গৈ সারা দেশ যেমন ইন্ডিয়া ব্লক বিজেপি नि বিরুদ্ধে সামং তাংনি শুরু খালাইখা ও জায়গা তঙ্গো কংগ্রেস ও জায়গা তঙ্গো তৃণমূল কংগ্রেস ও জায়গা তঙ্গো বামপন্থী রক কমিউনিস্ট পার্টি রক ও জায়গা তঙ্গো নিনি বিভিন্ন অন্যান্য যারা বিজেপি নি বিরোধী দল যেমন দিল্লি নি পাঞ্জাব নি আপ পার্টি নিনি বিহার নি তেজস্বী যাদব নি দল আর যেদিন থুং বা মুলায়ম সিং যাদব নি বসালা অখিলেশ যাদব উত্তর প্রদেশ নি দল থুং कांग्रेस नि बिसिंग महाराष्ट्र नि शरद पावार नि कांग्रेस दल थुं এই যে দল এত কবাংমা 28টা দল সারা ভারতবর্ষ नि बरक बुतु खलायगि এই বিজেপি नि বিরুদ্ধে জনগণ সচেতন খায়নি শুরু খলাইখা আবনি লগে লগে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বহাইনো লোকসভা নির্বাচন ডিক্লারেশন মানে লগে লগে ইন্ডিয়া ব্লক প্রায় 8টা রাজনৈতিক দল बरक बुथुंखा मीटिंग खालायखा बरक आलोचना खालाय सिद्धांत नाखा इंडिया ब्लक नि सिद्धांत हंकाय এই লোকসভা নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যগ 2টা আসন তঙ্গু পূর্ব আসন পশ্চিম আসন পশ্চিম হংকে জেনারেল আসন পূর্ব হংকে ট্রাইবেল নি রিজার্ভ সিট আবনক বরক मीटिंग खालायगि सिद्धांत नाखा कांग्रेस पश्चिम नि जनारेल आसन कांग्रेस पार्टिसिपेट खालायनाय और पूर्वनि एसटी रिजार्व सीट न हंकै सीपीआईएम नि तरफ थेके पार्टिसिपेट खालायनाय ओ सिद्धांत नाजाखा हंकै कांग्रेस पश्चिम
আসন আশিস কুমার সাহা তাবক বর্তমান কংগ্রেস नि जे सभापति नि दायित्व तंगनाय बनो बरक चंगलाइखा और पूर्व आसन हंके सिनी एसटी रिजार्व सीट सिनी कम्युनिस्ट पार्टी नि प्रार्थी कमरेड राजेंद्र रियांगनो समर्थन जतन खाइलाइखा आबनो तिगिनी ताबक सिनी लोकसभा निर्वाचन प्रचार माध्यम शुरू खाइखा যাই হোক अपोजिट साइड चिनी त्रिपुरा राज्य गो तमा नुकजाखा बाबू किसा सानानि नांग जों चिनी स्लोगान के तामो गणतंत्र न पुनरुद्धार खालायनाय संविधान न रक्षा खालायनाय चिनी ओ संविधान रक्षा अंखे गणतंत्र उद्धार अंखे आइगेनि हाय नर्मेली भावे जतनो राजनीतिक दल राजनीति खालायमानाय जत धर्म गोष्ठीनि बरक रक ओ त्रिपुरा राज्य गो तंगमानाय चिनी राज्यनि परिस्थिति किसा अन्य रकम बाहायके हुइबा चिनी त्रिपुरानि राजनीतिक परिस्थिति हिंके थांनाय 2018 सन आईपीएफटी 11 दिन रास्ता रोको खालायगै बीजेपी रक बाय बरक बिसिंग चुक्ति खालायगै बरक बीजेपी न समर्थन खालायगै ट्राइबल सेंटिमेंट त्रिपुरा राज्य न त्रिपुरालैंड मारनाय एडीसी एलाका न तुइगै अस्लोगान बाइके ट्राइबल न एकताबद्ध खालायगै ट्राइबल नि वोट कालेक्शन खालायगै 2018 सन आईपीएफटी सरकार गठन खालायखा अभिज्ञताय राजनैतिक इतिहास तामसा आबंखा ठीक सेई तद्रुप 1988 सन এই त्रिपुरा राज्य कांग्रेस ते उपजाति युव समिति मिलिगै त्रिपुरा राज्य नि उग्रपंथी दल एनएलएफ संघ समर्थन नागै बिजर अंखलनि समर्थन नागै सारा त्रिपुरा सन्त्रास सृष्टि खालायगै 1988 सन कांग्रेस ताई उपजाति युव समिति सरकार गठन खालायखा এই सरकार गठन खालायगै 88 থেকে 93 सन विभिन्न केलेंकारी खालायखा लगे लगेनो उपजाति युव समिति संगठन बायि थांखा ठीक सेई तद्रुप चिनी 2018 आईपीएफटी बीजेपी न समर्थन खालायगै सरकार दायखा दुइजन मंत्री मांखा त्रिपुराले नि स्लोगान सरकार हापमानि लगे लगे बरनि कमलि थांखा ओके आईपीएफटी 5 बछरनि बिसिंग जतन चुरमार थांखा टें टें खालायगै निनि 2023 निर्वाचन शुक्लाचरण नुवातिया बीजेपी नि बुथ बाय आईपीएफटी नि खरकसा प्रतिनिधि विधानसभा फाइका बन मंत्री मांखा के सर तो ताराते गिसा संग कलाया संगनि दाथाय फाइका आईपीएफटी 11 दिन रूट ब्लॉक खाइमानि बबाय ताकलायो जे तिप्रामो थानि बखाखै हांगास्टाय फाइजामानि बोले बुसुगरा खेलायनि अबना आं सानाय तिरुक 2018 निर्वाचन सिगां आईपीएफटी संग रूट ब्लॉक खालायगै 11 दिन रूट ब्लॉक बामफ्रन सरकार तंख आप्रो बामफ्रन सरकार तो खरकसा गणतंत्र पद्धति आंदोलन खालायके बनो कोनो समस्या खालाया आबनि बागै बरक 11 दिन रूट ब्लॉक खालाय तंफानो बरनो कोनो बुबुया तबु तगिया बरनि स्वाधीन भावे बरक आंदोलन खालाय थांखा किन्तु এই যে आईपीएफटी ताइसिंग जेते सामानि शुक्लाचरण नुवातिया 2023 आईपीएफटी बाय निनि बीजेपी सरकार तेवैसा गठन खालायखा पुनराय द्वितीय बार आब्रा किन्तु मथा सं मथा आगे जाति परे पार्टी स्लोगान नि माध्यमे कांग्रेस जाकाई थांखा प्रद्युत किशोर देबबर्मा अंके
Congress ni সভাপতি tongmani apro bo MP ni নির্বাচন 2019 belai belai ke BJP no kului organize khlaika BJP hamya তারপরে বনি বাহানক দে বিবি দে প্রজ্ঞা ন বাসারগই 2019 লোকসভা নির্বাচন এমপি প্রার্থী খাইকা পূর্ব আসন আপর বামফ্রন্ট নিকে জিতেন চৌধুরী প্রার্থী তো মানে আপর ফেল খাইকা জিতেন চৌধুরী ও ফেল খাইকা প্রজ্ঞা ও ফেল খাইকা বনি লগে লগে ব কংগ্রেস नि সভাপতি ইয়াকারই বনি স্লোগান আগে জাতি পরে পার্টি উলসি পার্টি সকাং জাতি না বাসরনানি ও স্লোগান বাই ট্রাইবাল সেন্টিমেন্ট গ্রুপ খাই দেখা ইনকে ব মথা হি দলতি শাখা থানসা जों থানসা মাংনাই হই দলতি সাগৈ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসিও নির্বাচন ব পার্টিসিপেন্ট খাইখা ইনকে বনি দল এডিসিও দখল খাইখা আপর পর্যন্ত ব বিজেপি ন কুলমাং ব শুধু ট্রাইবেল ন অস্তিত্ব রক্ষা খালায়নি বাঙ্গৈ जों থানসা সিনি সিতঙ্গানি নাংনাই ট্রাইবেল রংন তুইগৈ এ হলো বনি স্লোগান কিন্তু এই যে কয়েকদিন সিকাং লোকসভা নির্বাচন ডিক্লারেশন নি সিকাং মথা প্রদ্যুৎ কিশোরনি নেতৃত্বে ব দিল্লিও থাঙ্গৈ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা অমিত শাহ হোম মিনিস্টার তাই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বড় গোপন বৈঠক খাইগৈ ব প্ল্যানিং খাইখা ত্রিপুরা রাজ্যগ একটা আন্দোলন সংগঠিত খাইনানি খাইগৈ নং ট্রাইবেল সংগঠন রং একতাবদ্ধ খাইদি বর্ণ থানসা খাইগৈ বিজেপি ও মার্চ খাইদি মার্চ খাইখানো जों পুরস্কার হিসাবে ও হাই রনাই হাই সংনাই আবন শাখা কিন্তু ব তামার ফুনুক থাঙ্কা ট্রাইবেল থানসা যে সংগঠন খাইনাই রং ব ফুনুক থাঙ্কা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों मानसिनाय ताबुले अमित शाह आं कक खाइ फेका होम मिनिस्टार ब कक रिखा जोंनो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड सिनाय हनै इनके जों ताबक आंदोलन मा खालायनाय तमा आंदोलन हांगार स्ट्राइक अनिर्दिष्ट काल नि बांगै बनि कोनो आपरो एक दिन नि बांगै 10 दिन नि बांगै आपतिनो कोनो ककरि अनिर्दिष्ट काल आपनि कोनो समय सीमा नि मासिकरि जों जे थियासाक हाय माइसे अनुयाखै सितंगै थै थांलायसिनाय যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া হंकै ও স্লোগান রগৈ ট্রাইবেল রগ্ন সিনি ত্রিপুরানি ট্রাইবেল রগ্ন যতন কল খালাইখা যে মানসা কর বুথুংখা থানসা স্লোগান বাই যত ফাইখা নিনি যারা ট্রাইবেল সেন্টিমেন্টাল যারা जों মানে থানসাংকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাংকে অর ওয়াজি খরকসা ফাস তংমালিয়া যত সিরখলাই রহসিনা হিংকে বা আবো কাহাম গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नि সিমনামু যেটা খানামানি বরংনি কয়েকজন নেতারনি বুকুতি খানামানি হিংকে আগে যে পুরান ত্রিপুরানি ম্যাপ তংমানি ইয়াং মেঘনা নদী পর্যন্ত কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট সিলেট ডিস্ট্রিক্ট ইয়াং করিমগঞ্জ नि কিসাব অংশ হিংকে ইয়াং চিটাগাং হিল ট্রেক ইয়াং বারমানি রেঙ্গুন অর্ধেক তংনাই আপতির পুরান ত্রিপুরানো তুই যে ত্রিপুরানি আগে যে রাজ্য তংমানি ওসু জরতি না হরই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইনাই এই স্লোগান মাধ্যমে যতন মুসুকুই ফাইকা ট্রাইবেল সিনি সিং অরণ্য তংসিনাই যারা অন্য সম্প্রদায়ের বর্ণকে অর তংরলিয়া এই স্লোগান মাধ্যমে সিনি ট্রাইবেল অরণ্য বুথু খাইখা কে ব বাসাই সাফ্র সরাসন সাগো আপনাকে টেলিফোন সফাইখা কল সফাইখা इनके बो शाखा आपरो जे ताबक दिल्लिओ रिहरिस तंखानो जों अर हांगार स्ट्राइक खालाय तंमानि बर किरिजाखा जोंनो এই रिंगि तंखा ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড ना फाइसिदि हनै इनके आं थांनाय दे थांया नै जनगण रंनो सुंखै बाक्सा बासाका थांया बर अर फाइ मार फाइनाय
baksa ba saka thangdi ngai bo apro saka जों थांनाय थांगै आं सालबुसुक नां जे नांमानि दिल्लीयाव थांगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तयफैनाय ओ कक रगुइ बथांका आं जे फायसाक निराव हांगार स्ट्राइक खिलाय तंदि माइरकता सालायदि ओंकै आं फायबाय फैखै जतनो बाक्साखौ चालायनाय नुंलायनाय बर' बायलायनाय हांगार स्ट्राइक खिलायमानि बायलायनाय ओ ककनो रय थांका बरो दिल्ली थांगै चाइदे तंसाय तङाबो तो जोंबो सिनानि कगया और जरा हांगार स्ट्राइक खिलायगै और सालबाय हरबाय गरगै तंनाय रक बरबो माइते चाइ तंग चाइ एदे तंग आबो जोंबो साइमाने कगया आबो जरा तंनाय रक बरक साइमाने बाहायके बरकनि हांगार स्ट्राइक खिलाय आबो बरकनि बेपार आबो जों सिनानि थांगानि दरकार बकरि जाय हक ब थाङै फायखा बनो वेलकाम खिलायसका ओंगे ताबक तामुंसिनाय ओंगे जों 5टा पॉइंट तिगै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थांमानि जों 5टा पॉइंट नि दाबि माइ फायखा ओंगे ओ दाबिगो तामो तंग बसुंजाखा ओंगे सुंजाके ओ दाबिगो बनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि एकटा शब्द फान करै ओंगे एडीसी गो ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों मानमानि जागाव और निवो माने डायरेक्ट फान मारनाय हिनि जे बरक दाबि खलायमानि ओ दाबिबो और जागा करै ओंके तैतमा अष्टम तपशिल 125तम संविधान संशोधन खलायगै अष्टम तपशिल कक बरक बासानो मा दानाय अधिकार मारनाय अष्टम तपशिलनि अधिकार এই দাবিবো और करै तमा दाबि तंबा और नियो जेटा 5टा पॉइंट आबो जरा थानसा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि दाबि खलायनाय रक जरा नेतृत्व दक बरकनो सुंगिनादि बरक ओ दाबि रक माने मानखा तमा मानखा जे दाबि आं खोनामानि आबो आगे बामफ्रम सरकारनि आमलो रि तंमानि दाबि आबो राजनैतिक अधिकार भाषानि अधिकार संस्कृति अधिकार आबती रक अधिकार तो जों सब समयनो मानि दं जेकोनो राजनैतिक दल सरकार आसकांके आबो मारिनाय आबो जतनो मारिनाय आबो तो बामफ्रम सरकारनि आमलबो मानि दं गाबो तो हांगार स्ट्राइक खलाय तय फिनेनि दरकार क्रिबले ए हलो बरनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हांगार स्ट्राइक नि फल तामन खलायखा बरकनो कक खायरका निरो और बन सयरदि ए 5टा पॉइंट तुलांथानि निरक बन सयरदि जेओ दाबि निरकनो रय रहमानि आबो कार्यकरी इंयासा पर्यंत निरकते कोनो आंदोलन मा खलाया हांगार स्ट्राइक हुंदी निनि आइन अमान्य आंदोलन हुंदी रास्ता रोको हुंदी विभिन्न धरनेर आंदोलन निरकते मा खलायलिया ओ कक रगुई बन सयरय मा फायका सयरो थानियो जदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निजे डायरेक्ट सयरिखांके दककबा बा अमित शाह होम मिनिस्टार बो डायरेक्ट सयरिखांके दककबा त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री मानिक शाह थांमानि बहाय जदि डायरेक्ट सयरिखांके ककबा একটা বিশ্বাসযোগ্যতা तंखामु किन्तु साबना सयरि रेखा यां सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मा तै यां विजय रांखल तेयं अनिमेश देबबर्मा बरक कथाम सयरिखा त्रिपुरा राज्यनि मुख्य सचिव तारपरे এই যে ভারতবর্ষনি কেন্দ্রনি মুখ্য সচিব বরক সয়রি রেখা গাওবাই তামো গ্রহণযোগ্য তংনাই আবংখা ওয়ানসুক জানাই ক ओंखाय नों तिनि एतख्लाय बीजेपी न कुलमां तंमानि हठात खलाय बाहायके निनि बीजेपी ताबको आसक प्रियं थांखा ओ निनि दल न खरंनि मंत्री रनाय हिंदे नों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बनांलिया डायरेक्ट फान बनांलिया किछु बनांलिया आनि भाषाबो रोमान स्क्रिप्ट नि आसक आंदोलन खलाय तंमोन आबो बनांलिया हैं मंत्री मा बे खायदे अब जों ताबक प्रश्न खलायनि क जनगण सचेतन नङानि क आनि भोट आं रनाय आं सोबानो रनाय आं बुसुक जराति बीजेपी बाय
आं सुजुग सुबिदा हयते आरम्भ खालायगै आंनि अस्तित्व रक्षानि प्रश्ने आंनि जातीय आंनि जात ट्राइबेल जात आंनि जे अरण्य भाषा अन्यभावे हुंगा आदिवासी बाक्सा हुनु बाक्सा बा ट्राइबेल हुनु बाक्सा बा जनजाति हुनु सिनि अस्तित्व रक्षानि प्रश्ने ते मा खसों बीजेपी नि थानिगो आबो प्रश्न खालायनि नांगौ इंगा मथा बीजेपी नो हामियानो कलुइ दं इंगे तामुंगि तिनि मथा सं बीजेपी ओ हाबै थांखा बरनर ग्रुप साके हाबै थांखा हयतो बानि एडिसिनि अर्थनैतिक आसे गोबां मारुनाय हिफा साखांके हयतो बानि बासानो हाके रुनाय हिफा साके आनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फारुनाय हिनि साके डाइरेक्ट फंड फारुनाय हिनि साके और पदरे पदवासो जंगनाय दंगो सिन ट्राइबेल लगवासंनि समय सफैका आं मथा हि हाय खबर साइ तंगा बंगिया आं आईपीएफ हि हाय खबर साइ तंगा बंगिया आं गणमुक्ति परिषद हि हाय खबर साइ तंगा बंगिया आं बीजेपी हि हाय खबर साइ तंगा बंगिया ट्राइबल सेल हनै हाय खबर साइ तंगा बंगिया कांग्रेस नि खबर साइ तंगा बंगिया आं राजनैतिक इतिहास न विचार मा खलायनाय आनि अरनि त्रिपुरानि आदिवासी रक ट्राइबेल रक बा जनजाति रक बो समय बो आमल बाहायके सुजुग सुबिदा माखा तमा जोंमान खा कांग्रेस और त्रिपुरा राज्य को परिचालना खाई थांफ्र 1978 सन बामफ्रन सरकार फाय कुसकां पर्यंत स्वाधीन भारत मानी परे 1949 सन भारत अंतर्भुक्त मानी परे त्रिपुरा राज्य कांग्रेस सरकार परिचालना परे 1978 सन पर्यंत कांग्रेस सरकार तामरिखा 1978 नि परे 88 सन जरा बामफ्रन सरकार तमा बरखा चिनी आदिवासी रंगनि बांगै जनजाति रंगनि बांगै 88 থেকে 93 सन पर्यंत कांग्रेस उपजाति युव समिति सरकार तमा बरखा चिनी जनजाति रंगनि बांगै 93 सन नि हयते 2018 पर्यंत बामफ्रन सरकार चिनी त्रिपुरा राज्य जाति उपजाति हिंदू मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान बरनि बांगै तमा खलायखा ताबक बीजेपी सरकार 2018 नि परे ताबक जरातै चिनी ट्राइबेल नन ट्राइबेल जाति उपजाति उभय अंशनि बरनि बांगै स्कूल कलेज शिक्षानि बांगै कोनो प्रतिष्ठा कत खदे खलायखा मेडिकल कलेज दे खलायफिखा यूनिवर्सिटी दे खलायखा शिक्षानि बांगै स्वास्थ्य रक्षानि बांगै कोनो मेडिकल कलेज बादि बारि रखा उन्नयनमूलक सामों जे बामफ्रन सरकार खलाय क्लांगमानि बादे बीजेपी सरकार तमानो खलायखा कोनो टाउन हल खलायखा कोनो रवीन्द्र भवन खलायखा बा এই রকম কমিউনিটি হল খলাইখা বা কোনো মার্কেট কটর খলাইখা আপনি কোনো প্রমাণ দেতং बीजेपी सरकार तमा खलाय आईपीएफ टी बाय बीजेपी नि सरकार ताबक बीजेपी बाय आईपीएफ टी बाय थानसा मिलिगि जे सरकार खलायमानि तमा खलायनायखा ता ममाननायखा आबो ताबक बिचारनि समय सफैखा चिंता खलायगि ताबक आनि बुट न मारनाय आं सेबानो बुट रनाय सेबानो बुट रके आनि जनजाति रंगनि एकटा भविष्यतनि माने मानथाय सकथाय चिनि अस्तित्व रक्षा चिनि कालचार चिनि भाषा विभिन्न धरनेर जे चिनि मानथाय अधिकार तंमानि हानि अधिकार राजस्वनि अधिकार निनि बलंनि अधिकार এই बीजेपी सरकार फाइगि चिनि बन पात्ता जे मान तंमानि बनसासि एक चुरमार खलाय रेखा केबन रिलिया आबतरनि अधिकार ब सरकार फाइके रनाय आपनो चिंता खलायनि सूक्ष्म चिंता खलायनि समय सफैका विचार खलायदि प्रार्थी नतै विचार खलायदि प्रार्थी बिप्लव कुमार देव ए त्रिपुरा राज्य गो मुख्यमंत्री तंफ्र बाहायके कोटी कोटी रां मारगुई चिनि त्रिपुरा नि जनगण नि जे रां सकैमानि न मारगुई ब आरो उ दिल्ली गांदार हरियाणा बाय दिल्ली नि गांदार ब 5 स्टार होटेल खोलगिखा बन चिंता खलायनि समय सफैका तावनि बांगे बन मुख्यमंत्री पद থেকে बहिष्कार खलायगि हरियाणा मारहखा बनि चिंता खलायनि समय सफैका
এই পূর্ব আসন বহাইনো তাবক যে বিজেপি नि समर्थक मथानि হইতে নিনি প্রদ্যুৎ কিশোরনি বিবিজুগ্ন বড় ঝাড়খণ্ডনি তবে ফাইগৈ অর প্রার্থী খাইরে ফাইখা চিনি বুসুক জরাতে চিনি জনজাতি রংनि উপকার নাই ঝাড়খণ্ড তংইনাय थांगै চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि কুরুই গনাং ট্রাইবেল নন ট্রাইবেल हिंदू मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान जत अरनियाव तंनाय जों बुसुक जराते कीर्ति सिंह नि बुध रगुई जों बनि बुसुक जराते सुबासुक जों मानाय बनो वान संगनि समय सफैका आं बुध रनाय आनि बुध ना आं रनाय सेबानो रखे हानाय बनो बिचार खालायगि बुध रनि समय सफैला जोंबा आगे खोनाबो मानिबा ओ पाताल कैना बाहायनो टिपिएफ खालायगि ओ त्रिपुरा राज्य जे वानसा तमानि न थुं परिसिर खालायमार होनाय ओ स्लोगान बाय टिपिएफ दल बुसुक चांगा खालायखा बुसुक सेंटिमेंटल खालायखा उलके मथा संबाय रिफ्रेजाक्ते कोनो मीटिंग माखले मिसिल माखलेलिया हाके खारते खारे बीजेपी ओ फ्लाक्सा हाई मा पाइलहा बताबक चेयरमैन तंगो होयतोबा टीपीएससी तमाबो ट्राइबल त्रिपुरा ट्राइबल टीआरपीसी राबार प्लांटेशन नि बहयतोबा चेयरमैन ताबक नुई तंगो गताबक आफ्रो पाताल केनेल तमानि रिफ्रे लांबानो पाताल केना ताबक बीजेपी खारि सिमा थांलाहा गे ताबक नुंबो ताइ पाताल केनि थांबा जागा बबनो हाया हकबा उ पाताल केनि लगे बा थांगै ताबक उ बीजेपी बा हाइफिलां माने ताबक थांगै नों नों आसा हजार कोटी रां कलेक्शन खालायगि नागै नि मथा थानसा हनै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड स्लोगान रगुई नोंजे ताबक रां कबामा जुगाल मन ओ रां नले ताबक न साया दे पाताल के तो निरक टीपीएफ न रिफ्रेफान बीजेपी फ्लाक्सा हारै रैखा इनके निरकले ताब आसा कबामा कोटी रां कलेक्शन खालाय कर्मचारी रो आकरक जतोसी मथानि फान्ड चुबासु रगुई मथा संगठन सनागै एडीसी दखल खालाय रखा हैं निरनो एमएलए बो पास खालाय रखा हैं इनके ताबक निरनो कोटी रां न ताबक जनगण निरनो साफिनाय दे ना निरनो सानिया दे पाताल के निरनो सागा निरनो साथाय कारण निरक बाहायनो हाके नि रां नाजा इनके बा इनके ताबक निरक बिजिओ थांलांके बीजेपी थांके निरक बाहाके साजागु ना पाताल के नि हाके न इनके ताबक नायदि यां दिगे कमरेड राजेंद्र रियां ब पुरखावा राजनीतिक चेतना तंगु बनि बुफा बबो एमएलए तंगमानि बुफा राजेंद्र रियां नि बुफा एमएलए खलाय तंगतैनो सन्त्रासबादी दल रक एनएलएफ टी दल रक बनो हाइजेक खलाय तलां थाङै बुथारि पैखा बुथारा माने परे कमरेड राजेंद्र रियां चाकरी खलाय तंगमानि चाकरी याकै बबो एमएलए बासायै बबो पास खलाय फिका इनके एतो दिन पर ब एमएलए बुंखा एडीसीओ बाहायनो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर खा ब एग्रीकल्चर नि ब एग्जीक्यूटिव मेंबर खा इनके एमएलए कयेक बार एमएलए बुंखा 10-15 बছর एमएलए बुंखा बनि राजनीतिक अभिज्ञता दं गसिनि त्रिपुरा नि ट्राइबल खरकसा ब बासाका ब्रु सम्प्रदाय रक आं अनुरोध खालायनाय যারা ব্রু সম্প্রদায় মানে রিয়াং সম্প্রদায় যারা বরক ইচ্ছা করি ফান नों मथा फान खालायतोदि नों बीजेपी फान खालायतोंदि हाबानि निनि ब्रु सम्प्रदाय खरकसा अरनिय प्रार्थी बासामानि आगे बाजुगन रियां न ब्रु सम्प्रदाय हिसाबै निरक एमपि रखा ताक बनिरक नि दायित्व कर्तव्य যারা ব্রু সম্প্রদায় রক निरक এই কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং न बुथ रनि दरकार আমার निरक ও কীর্তি সিং র ওই কোনো লাভ বাংলাক निरक रियां सम्प्रदाय नि कोनो एकटा कक फान बसाइया त्रिपुरा नि ट्राइबल नि बांगे एकटा कक फान साय झारखंड नि कक साइनाय इनके बहाय बरक न बुथ रय कोनो लाभ करै हानिबा ब्रु सम्प्रदाय रक जे खेबनो सिनि कमरेड राजेंद्र रियां न बुथ रनि इंथों आर त्रिपुरा नि ट्राइबल रक आदिवासी रक जनजाति रक निरक बाहायनि चिंता खालाय वान सगु नायगै बुथ रनि इंथों सिनि त्रिपुरा नि हांख्राय जदि नायनानै थांखांखे ओ चिनी प्रार्थी कमरेड राजेंद्र रियां बनोनो चक्रा आतरावो बुथ रगुई पास खालायनि नांगौ आबंका आंनि तरफ থেকে आं एकजन सीपीएम नि नेतृत्व हिसाबै आं ओ कखनो सानानि मुसु এই त्रिपुरा राज्य शुधुया भारतवर्ष ताबा का सीएए का सिटीजनशिप एमेंडमेंट नि जे का ताबक जे खालायमानि
আগে বর্তমানে কমাই তংলাং বাবো নিরক ওয়াইসা তিসাকা আপরা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট সংগঠন খাইনে রক নর্থ ইস্টার্ननि বরক বাই স্লোগান থানসা খাইগি এই যে মাধব বাড়িগ আন্দোলন খাইমানি রাস্তা রোখা খাইমানি আরো 10-12 জন বিজেপি নি সরকার অর্ডার রগই বড় পুলিশ বাই রাইফেল বাই করইয়া দে এমনকি বীর বিক্রমনি মূর্তি পর্যন্ত বিজেপি নি সরকার কগুই মখাং খাকসা কাক খাই দিয়ে দে এই বীর বিক্রমনি মূর্তি ন আর এই মখাং কাকে কগনাই ন তাবো সমর্থন খাইগো এই প্রদীপ কুশি দেববর্মা আবো কি ঠিক আর ট্রাইবেল রক যারা নিরক ককজাংনাই রক গুলি নাংনাই রক নিরক বাইকেবা বখাবো সয়খা আসলে নিরক কাनि বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইগো নিরক ন সিলাইবে কখা বাইকে বরং নবা তাবো বিজেপি নবা দায় খাবা নিরক ফান কিসমা সকনাইছিদি আসলে বুসু কষ্ট মাই ফেকেবো আপো নিনি শুধু ত্রিপুরা রাজ্য গইয়া কেলকাটা পর্যন্ত রহই নিরক চিকিৎসা মা খাই রখা ওকে নিরক সেন্টিমেন্ট তামুই ত্রিপুরা রাজ্য কা খাইনি নাই সারা ভারতবর্ষ নি লগেও তামুই চিনারও খাইনি নাই আবো কি কোনো যুক্তি যুক্ত দে আবো কি কোনো দরকার তঙ্গুই দে কা খাইখাंके तमां नाय नों जे बरक न दाय नाय दायमानि बीजेपी नि नेतृत्व रक बरक जिउ का हंके उखाय मा थांबाय नाय मा सामांगे बीजेपी नि नेतृत्व रक मा तंना र आंबो मुंखुइ सैया त्रिपुरा राज्यगो যারা ফাতারনি ফাইনে রক ও কান যদি কার্যকরী খাইখাंके ত্রিপুরা রাজ্যগো কোনো নেতৃত্ব যে কোনো রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব টঙ্গি মাংলা যদি কানো খাইखांके হ্যাঁ কা খাইखे হামো আঙ্গো ঠিক নো সমর্থন খাইনাই কিন্তু আইখিয়া রাজনৈতিক ভাবে নং উ নির্বাচন সবাইকে কাইছে যে কা হনো নির্বাচন পাইখাंके আবো পগুই থাঙ্গো আবো তামো জাতকা অবহাই মানে উশৃঙ্খল স্লোগান अब हाय लंड बंड खालायनि जे स्लोगान अब हाय कोनो श्रृंखला करै अब हाय कारन जों समर्थन खालाया काजै अब शुधु जुमलासि जुमला ताताल कक सागै बरन थकनानि जों जेमन এই 2014 निसि बिबाय थकजक फाइमानि এই যে সারা ভারতবর্ষগ প্রত্যেক বছর 2 কোটি খেলাইগে চাকরি নাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যখন নির্বাচন 2018 আপর বসাকা প্রত্যেক বছর 50,000 কে চাকরি নাই বেকার সমস্যা সমাধান খালাইনি বড় থাকা তাব কমাই পাইখা মিস কল লোকে চাকরি মাসিনে ফো বিয়াং থাকা ব কমাই থাকা বলে নিনি মিস কল বড় কল রগুই সিমাইয়া মিস কল ইন্টারভিউ হই সিমাইয়া ইন্টারভিউ রনে সুযোগ সাসি রইয়া তাবংকে तमा सिस्टम तमा खलाइका या टेट मारनाय फु yang tema मा खलाइनाय फु पदरे पद परासुना खलाइयांके हैं आनि करि बरर ब खरक बुसु टेट परीक्षा रइमानायबा कलकाता थांगो हैं बिएड खरक बुसु आनि करि बरर उ जुमिया रियां सम्प्रदाय रक उ फाग काकरा सरा नुना सरा हाय जागारक तंगनाय रक हुक खलाइ जानाय रक निबसा बरक अब परिमाना हाके टेट परीक्षा रमाना सम्भव्या ओके उ गनांग र काइसेसि बुंबा चाकरी खलाइगो कोटी कोटी नि मालिक इंडस्ट्री नि मालिक सम्पत्ति मालिक बरक सिमिनो चाकरी बो मासिने ब्ले हाय खरसा बसानोसि 10 जन 15 जन के टिउशन खलाइरनाय मास्टर ओइ खलाइरनाय बरक मासिने ता ओकेबा बर चाकरी र मानाइबा ते जोंबा हानि बागै अम हाय जुमला बास बरना बुतारदि पद्मफुल पद्मचिन्ह बुतारदि बरके जुमला दल अमित शाह निजे सागो निर्वाचन सभाके जुमला बाजी मा खलाय जुमला कक मा सागो हां जों अम जुमला कक सामासि ओ हायते जों যথেষ্ট बुगिखा ताबक आसो ताबुगि बायसिदि যত सिसाबायसिदि सिनि सारा भारतबर्षनि अवस्था जे तंगो ताकलाय बीजेपी सरकार खलायमानग्लाक ताबक बीजेपी नि बिरुद्धे जे इंडिया ब्लक खलायमानि बरं सरकार गठन खलायनाय सिनि त्रिपुरा राज्य बाहायनो बीजेपी नि बिरुद्धे बुथ रगय बीजेपी नि बिरुद्धे जे प्रार्थी बासानाय रक
borokno nu Pochima Asono Congress ni Prarthi Ashish Kumar Saha Purba Asono chini Comrade Rajendra Riang nini CPM ni torop theke basanai bono bhaino Chekrat rawo budrogoi जों जयजुक्त खालायगै जोंनि आगामी दिननि जोंनि भबिष्यत न जों उज्जवल खालायनाय जतन जों सुजुग सुबिदा अधिकार निनि आं चेंफ्र जोंनि संविधान न रक्षा खालायनाय जोंनि गणतंत्रनि अधिकार न जों माननायनि बाङै अधिकारनि बाङै जों आन्दोलन संगठित खालायनि कक उ कक न आं जतन सागै आनि कक उसुक जरातिके मथाका जतन खुलुमखा।